अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद बासत अली और मेरे साथ एक ऐसा मुल्ज़िम मौजूद है जो कश्मीर से एक घर की लड़की को भगाकर रावलपिंडी लेके जा रहा था, लेकिन एसएचओ वजाद साहब की फ़ौरन कार्रवाई पे इसे 1 घंटे के अंदर पकड़ लिया और लड़की भी बाजियाब करवा ली और उस घर की इज्जत भी इन्होंने संभाल ली। कैसे क्या वाक़या हुआ वो पहले जानेंगे इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, जब मैंने लड़की ने मुझे बुलाया, जब मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहती, दूसरी के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई, आप मुझे आएँ, आप आएँ मुझे ले जाएँ, तो मैं गाड़ी लेके गया। जब मैं लड़की लेके जा रहा था तो पुलिस ने मुझे 1 घंटे के अंदर पकड़ लिया। तो आप पहले मुझे बताएं, आपकी उस लड़की की दोस्ती हुई थी या आप ज़बरदस्ती उसको भगा के लेके जा रहे थे? जी, मेरी और उसकी दोस्ती थी। और ब्लैकमेलिंग तो नहीं? नहीं, ब्लैकमेलिंग वाली बात नहीं थी। आधा किलोमीटर जो रास्ता होता है वो तय करके आई थी रोड में, तो उधर से गाड़ी में बैठी हुई मुझे बोल रही, जब मैं आपके साथ जाऊँगी या वापस नहीं जाऊँगी तो आप मुझे ले जाएँ, मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करूँगी। अच्छा, आपसे सवाल है, आप उससे प्यार करते थे? जी, प्यार करता था। कौन राम है? जी अच्छा, प्यार को अब क्या मतलब कि क्या समझते हो कि प्यार वाकई हकीकी होता है या नहीं सर, प्यार एक फ्रॉड धोखा होता है। मेरी एज उम्र का जो भी बंदा हो, जो भी लड़का हो, मतलब ये भूल के भी ये प्यार इश्क के अच्छा, चक्कर मतलब तब आप कर लिया, अब आपने जब मतलब लड़की की भी इज्जत तार तार हो गई, अब कह रहे हैं आपके प्यार ही धोखा होता है। मतलब लड़की, आप खुद सोचें कि वो लड़की है, उसकी इज्जत थी, आप प्यार करते हैं, उसको भगा के भी लेके जा रहे हैं। अब जब आप पकड़े गए तो आप कह रहे हैं प्यार ही धोखा है। सर, मैं यही कहता हूँ आज के बाद ऐसा ना हो, कोई भी ना करे, क्योंकि प्यार ही ना करे कोई, प्यार ही ना करे और इश्क फ्रॉड है। अगर आप इश्क करते हैं ना तो आप उसके घर में रिश्ता भी लेके जा सकते थे, बजाय कि उसके पूरे ख़ानदान की इज्जत। आप देखिए, उनको पूरी ज़िंदगी कहेंगे कि यार इसने तो जो है इनकी लड़की भागी हुई है एक लड़के के साथ, और आप लेके भी पिंडी यहाँ से भाग रहे थे। चलें, वो तो एसएचओ साहब से पूछें। एसएचओ साहब, मुझे ये बताएं कि आखिर ये क्या वजह है, सारी कहानी क्या, आपको क्या लगी, ये सही बता रहा है, ये क्या चक्कर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में वाक़या ये है कि कुछ दिन पहले रात का टाइम था, तकरीबन रात 2 बजे। तो अक्सर ये होता है कि वो स्लीपिंग टाइम ही होता है, बंदा सारा दिन काम करता है, लेकिन एक कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली उसको। उस पर बंदे ने मुझे बताया जी कि इस तरह फ़लाँ लड़का है और वो फ़लाँ लड़की को जो है वो उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसके घर वालों की मर्ज़ी के बगैर लेके भाग रहा है। तो उस पर फिर मैंने उससे पूछा कि जी वो किस पे भाग रहा है, तो उसने मुझे बताया कि जी कोई रेंट की गाड़ी है, कार है। और मैंने वो कार ट्रेस करवाई और पता करवाया है कि वो किधर है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में 1 घंटे के अंदर, वो चूँकि लंबी कहानी हो जाएगी किस तरह हमने इनको पकड़ा, बहरहाल वो हमने इनको ट्रैक, हाँ, एक घंटे के अंदर इनको हमने ये बताएं कर लिया। मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं इश्क झूठ होता है, तो ये अब वाकई इश्क झूठ होता है या पकड़ जाने के बाद झूठ हो जाता है? चलें, ये मेरे में तलका बात नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये जो ज़ना ऑर्डिनेंस है एक, उसके तहत बहुत ज़्यादा FIRs होती हैं, ख़ासकर मेरे थाने में। ठीक, इसमें ये है कि सबसे बड़ी ख़राबी एक तो यहाँ पे मोबाइल बहुत लेट आया और अभी उसका वो बहुत मिसयूज़ हो रहा है। दूसरा ये है कि जो केबल नेटवर्क है, मतलब TV चैनल्स हैं, इंडियन चैनल्स हैं, उनकी वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। और हर चौथे 5वें दिन, हर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते ऐसा वाक़या रोनमा होता है, लड़कियां भाग जाती हैं। और इससे ये होता है, इसके बरादरियों का जो है वो आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और एक जिस घर की लड़की भागी होती है उस घर पे क़यामत टूट पड़ती है। तो उसका बाप क्या कह रहा था आपसे जब आपसे देखा उसको, आपके लड़की के बाप को? वो स्पीचलेस हुआ था, उसका मुंह बंद था। वो इसकी हालत ये थी कि वो ज़िंदा लाश बना हुआ था। तो हम दर्द समझ सकते हैं कि किसी की बेटी जब जाती है और इस तरह जाती है तो माशरे में उसका मकाम फिर क्या रह जाता है। वो फिर यानी जब तक उसकी सांस ख़त्म नहीं होती तब तक वो रोज़ बार पल मार रहा होता है। तो इस पे हमारी कोशिश यही होती है कि हम कानून के मुताबिक जितनी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो करते हैं, और इसके साथ भी इंशाअल्लाह मुताबिक कानून हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये केस ऐसा हो कि ये निशान इबरत बने और मिसाल बने, और बाकी इस तरह के इस बीमारी में जो मुब्तला हैं, जो ये वायरस जो हमारी सोसाइटी में फैल चुका है, तो उनके लिए ये एक सबक बने और वो भी इबरत हासिल करें। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल है कि आप इज़्ज़त से भी तो उनके घर वालों से बात कर सकते थे और लड़की भी कर सकती थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप भगा के लेके जा रहे हैं? भगाना एक लफ्ज़ पूरी ख़ानदान पे, आपको पता है, कीचड़ है। कि इस तरह मुझसे गलती हुई है, मानता हूँ, लेकिन लड़की ने मुझे ये बोला था कि मेरी एंगेजमेंट हुई है, मेरे घर वाले भी इस पे एग्री नहीं, और वो मेरी दूसरी फैमिली वाले भी एग्री नहीं इसमें। मैं आप ज़बरदस्ती आना चाहती हूँ आपके साथ और आप मुझे ले जाएँ, मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। अच्छा, आप इसमें लड़की को कितना कसूरवार, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन है, तो उसको कितना कसूरवार समझते हैं? देखें, जो लड़की है वो भी कम उम्र है, वो अंडर 18 है। अच्छा जी। और इसमें ये होता है ना, या तो ये अगर ये कबूल कर सकता है कि इसकी बहन किसी के साथ भाग जाए, तो फिर तो इसको
اس کو بھی لے کے جانا چاہیے. آپ اب اس سے کیا سوال دیکھیں پوچھیں دیکھیں اس کے بعد؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لڑکے کو بھگا کے لے جا سکیں. تو اس میں یہ ضرور ہے کہ اس کا بھی حصہ شامل تھا, اس کی رضامندی شامل تھی تبھی ہو گئی ہے. لیکن یہ اگر نہ چاہتا, اگر یہ احساس کرتا کہ اس کو میں لے کے جاؤں گا اور اس کے پیچھے اس کے گھر والوں پہ کیا اثر پڑے گا, سوسائٹی میں ان کا لیول کتنا کم ہوگا اور ان کی کتنی بےعزتی ہوگی, اگر یہ شعور یہ رکھتا تو یہ نہ لے کے جاتا. اور یہ پراپر طریقے سے اگر اس کی یہ پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو یہ ان کے گھر ایک جو معزز لوگ کرتے ہیں, سویلائزڈ لوگ کرتے ہیں, یہ ان کے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجتا, رشتہ مانگتا. لیکن اس نے یہ کیا ہے کہ زیادہ قصور میں سمجھتا ہوں اس کا ہے, جو یہ اگر چاہتا تو یہ پراپر کر سکتا تھا, راستہ اختیار کر سکتا تھا. ایسا جو آپ نے بڑا کام کیا, آپ کا سب سے بڑا اس میں کام یہ کہ آپ نے اس کے گھر والوں کی عزت شرم حیا کو محفوظ کیا. تو اس نے کوئی وہ ریپ سین تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا؟ نہیں, وہ چونکہ ہم نے میڈیکل کروایا ہے, وہ میڈیکل کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں. کیا ہوا کیا نہیں. بالکل جی, یہ وجاد صاحب نے ایک بڑی کارروائی کی جو اسے پکڑا کہ مطلب یہاں سے لڑکی بھگانے والا چکر, اس نے تو بالکل یہ کہہ دیا کہ عشق کی جھوٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں, آپ اس لڑکی, کیونکہ کیا پتہ وہ لڑکی بھی یہ دیکھے, تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ عشق جھوٹ ہے, اس پہ کیا گزرے گی یہ بتائیں. سر میری سمجھ سے باہر ہے تقریباً, ایسا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تو وہ آئی اور اس نے آدھا کلومیٹر پیدل راستہ ہوتا ہے وہ طے کر کے آئی. میں نے اس کو وہ گاڑی میں بیٹھی, میں مانتا ہوں میری غلطی ہے, میں نے گاڑی چلائی اور میں لے گیا اسے. اور اب غلطی واقعی جو آپ کا بیان بھی ہے, غلطی تو اب آپ کی ہو گئی کیونکہ آپ نے یہی بات کہہ دی کہ یار عشق کی جھوٹ ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے کیا پتہ آپ اس سے شادی کر رہے ہو نہیں کر رہے, کس مقصد کے تحت لے کے جا رہے ہو. کہیں آپ کو تو نہیں جانتے نا یہاں لوگ, آپ پنڈی سے ہو, شاید پنڈی سے ہو, آپ پنڈی رہتے ہو؟ نہیں سر, میں مفرباد سے ہوں. رہتے پنڈی ہو نا؟ جی پنڈی رہتا. ہاں پنڈی لے جاتے, کیا پتہ لڑکی فروخت کر دیتے. کسی کو تو نہیں بھروسہ نا سر, یہ بات ہے کہ نہیں کہ لڑکی فروخت بھی ہو سکتی ہے. یہ تو کہتا ہے عشق کی جھوٹ ہے, جب عشق جھوٹ ہے تو لڑکی تو فروخت بھی ہو سکتی ہے. اس میں یہ ابھی خود ہی بتا سکتا ہے اس نے جا کے کیا کرنا تھا. سر نہیں, ہمارے ریلیشن کے لوگ رہتے ہیں ادھر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو وہ ان کی فیملیز والے لوگ جو ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, لیکن ایسی کوئی فروخت کرنے والی بات اس میں کوئی نہیں. اچھا جی سر. چلیں جی, یہ جو بھی ہے بات وہ تو اب سزا کے بعد ہی ساری پتہ چلنی ہے, کیا سزا ملتی ہے, کیا انویسٹیگیشن وہ وجاد صاحب کر رہے ہیں. پہلے تو وجاد صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. وجاد صاحب آپ کا ان گھر والوں کے بھی شکریہ, اور آپ کا آخر میں کیا پیغام ہے ایک ایس ایچ او ہونے کے ناطے اور اس طرح کے کرائمز کو کم کرنے کے ناطے, کیا پیغام ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں غلط ہے, ہمارے اپنے لیے غلط ہے, تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ چاہتا ہے کہ اسی کو مثال ہم لے لیتے ہیں اسی کیس کی, اگر یہ خود پہ یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی کوئی عزیزہ کو کوئی اور بندہ بھگا کے لے جائے تو پھر یہ بھگا کے لے جا سکتا ہے. تو جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو اللہ برکت ڈالے گا اور آپ کی عزت خود بخود ہوگی. صحیح بات ہے, جو دوسروں کی عزت کرے گا, کہ وَ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. تو ناظرین, یہ تھی آج کی سٹوری. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری ہے, آپ ہمیں اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے وجاد صاحب کو اور اس کو اجازت دیں. فی امان اللہ.